ওকে, গুড মর্নিং। তাহলে শুরু করা যাক। টুডে গুড ম্যাম মর্নিং এর ম্যাম। পরের ক্লাসটা আপনার ছিল না ম্যাম? গুড মর্নিং। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও হয়েছে, বলছি, ভালো মনে করিয়েছো। সেটা হচ্ছে তোমাদের এরপরে ফিজিক্স ক্লাস ছিল। ফিজিক্স স্যারের একটু প্রবলেম হয়েছে। ফিজিক্স স্যার আমার ক্লাসটায় আসবেন, আমি এই ক্লাসটা নিচ্ছি, ঠিক আছে? ওনার একটু নেটওয়ার্ক সমস্যা হয়েছে। উনি ওকে ম্যাম। বা 12-10 উনি ঢুকবেন। ओके, ताहले so today we start our applied chemistry lab। हम लोग आज applied chemistry का जो lab होता है वो क्या सिलेबस है, कैसे कैसे होगा, ये सब हम तुम लोगों को बताएंगे। लैब जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, तो लैब पे 2 जन रहते हैं। एक तो हम या एक सर है जिनके साथ आपका मुलाकात नहीं हुआ, वो रहते हैं। নয়েজ কিসের রে বাবা? এটা মিউজিক বাজছে মনে হচ্ছে। রাস্তায় হবে। ওকে, সো लैब लैब जनरली 2 जन कराते हैं। एक আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। ম্যাম আপনার ভয়েস ম্যাম ক্লিয়ার কথা কেটে যাচ্ছে। ম্যাম। সমস্যা গোটো মিটিং এর। এতক্ষণ গুগল মিটে পড়ালাম, কোনো প্রবলেম হলো না। मैडम बात नहीं आ रही है हाँ। तुम्हारा। দেখো তো এবার পাচ্ছ? ना ना ম্যাম ম্যাম কেটে কেটে আসছে ম্যাম। দাঁড়াও তাহলে বেরিয়ে আরেকবার ঢুকি। কোনো ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না। हेलो मैम। ম্যাম নেই, ম্যাম জয়েন হবে। ओके ओके। এবার দেখো मैम जॉइन এসেছি, শুনতে পাচ্ছো? यस হ্যালো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তাহলে আশা করি শোনা যাবে। সো হ্যাঁ, যেটা ma'am, বলছিলাম, today we are discussing about applied chemistry lab. Applied chemistry lab when we perform in our না ম্যাম, আর কিছু আওয়াজ করা শোনা যাচ্ছে। मैम প্রবলেম। দেখ বাবা, হ্যাঁ দেখো একটু, এর বেশি আর আমার কিছু করার নেই। When we start our applied chemistry lab in our college, there are 2 teacher that conduct the lab। हम लैब में 2 जन रहते हैं। तो वैसे ही पैटर्न में हम आपको
ऑनलाइन में भी कराएंगे, ठीक है। ऑनलाइन में मैं और पहले बता दूंगी क्या क्या करना है। रोज जब लैब होगा ना, अभी तक गवर्नमेंट का रेगुलेशन ऐसा है कि आपका ऑनलाइन ही लैब कंडक्ट होगा। तो हमने वही एक वर्चुअल लैब लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, जिसके जरिए, হ্যাঁ বলো কিছু বলছিলে কেউ? ম্যাম কি ম্যাম কথা বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাম সেম প্রবলেম হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। প্রবলেম হচ্ছে ম্যাডাম। ম্যাডাম বোধহয় ম্যাম, হেডফোনের একদম কিছু clear হেডফোনটা আসছে চেঞ্জ করুন তো, হেডফোনটা একটু চেঞ্জ করুন তো দেখি নাকি হেডফোন চেঞ্জ করব। হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাডাম, আচ্ছা এক সেকেন্ড। রতিন স্যার, তোমাদের সাথে রতিন স্যার আছেন। রতিন স্যার আপনি একটু ইন্ট্রোডাকশনটা দিন, আমি হেডফোনটা নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, আমি একটু ডিসকাস করছি তোমাদের, ঠিক আছে। দেখো তোমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবে, আচ্ছা আমি রথিন স্যার, ঠিক আছে, কেমিস্ট্রি ল্যাবে আমাকে পাবে, ঠিক আছে। অফলাইনে যখন হবে বা অনলাইনেও এখন ভার্চুয়াল ল্যাব যেভাবে হচ্ছে, তাতে করে আমাদের রেডি করাই আছে সব, ঠিক আছে। তোমাদের টোটাল 12খানা এক্সপেরিমেন্ট করানো হবে, ঠিক আছে। তো এক্সপেরিমেন্ট করানোর আগে তোমাদের ল্যাবে ঢুকতে গেলে কিছু প্রিকশন নিতে হয়, কিছু ইয়ে থাকে, যেটা মানে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যান্ড হোয়াট উইল হ্যাভ নট টু ডু, ঠিক আছে। তো সেইগুলো তোমাদের আগে জানতে হবে। দেখো কেমিস্ট্রি ল্যাবটা কিন্তু একটা যেমন একটা মজাদার জায়গা, সেরকম কিন্তু ঢুকতে গেলে খুব সাবধানেই থাকতে হয়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালস থাকে, বিভিন্ন ধরনের সেখানে গ্যাস মানে প্রোডাকশন হয়, যেগুলো দিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালের রিয়াকশন করানোর জন্য দরকার হয়, ঠিক আছে। তো এই জন্য আমাদের কিছু সাবধানতা অবলম্বন সেখানে কিন্তু করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে ধরো ফার্স্ট তোমাদের একটা লাগবে অ্যাপ্রন। নিশ্চয়ই তোমরা অ্যাপ্রন কি জানো, অনেকেই, আবার অনেকে জানো না, যারা মাধ্যমিক বেস থেকে আছো তারা হয়তো জানো না, ঠিক আছে। তো সেই অ্যাপ্রন একটা করে সবার। हाँ बोलो। हिंदी हिंदी में सर। हाँ तो तुम लोग का लैब कोट एक तो पहले लगेगा, ठीक है। ये जो एचएस के बाद जो आया उसको मालूम है लैब कोट क्या है, जो आफ्टर माध्यमिक आ रहा है उसको पता नहीं चलेगा, वो पता चल जाएगा हम लोग जब दिखाएंगे, ठीक है। पीपीटी में हम लोग दिखा देंगे, और ऑफलाइन में जब क्लास होगा तब सबको एक एक करके कॉलेज से ही हम लोग दे देंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये पहनना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारी केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स, बहुत सारी सॉल्ट, बहुत सारी एसिड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लैब में। तो इसलिए अगर बॉडी में बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग का क्या करना चाहिए, पहले बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए शूज और लैब कोट चाहिए। আচ্ছা বাংলা যারা তারা কি বুঝতে পারছো, তাতে হিন্দিতে অসুবিধা হবে না তো? না স্যার, আমার আমি সবগুলোতেই বলছি, সবটাতেই। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি তাহলে। তোমাদের কিন্তু যেহেতু আমাদের বিভিন্ন ধরনের এই কেমিক্যালস গুলো, আমাদের যেমন কনসেন্ট্রেটেড অ্যাসিড থাকে, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, HCl বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এই সমস্ত খুব কনসেন্ট্রেটেড গাঢ় এই অ্যাসিড গুলো নিয়ে আমরা কাজ করি। সেক্ষেত্রে কিন্তু কোথাও লাগলে কিন্তু এগুলো মানে তোমার পুড়ে যেতে পারে। তাই আমাদের কিন্তু এই শুজ এবং এই ল্যাব কোটটা আমাদের নিতে হয়। আচ্ছা এরপরে তোমাদের যেটা কিনতে হবে, একটা ল্যাব কপি কিনতে হবে, ঠিক আছে। একটু ল্যাব কপি, बाइंडिंग लैब कॉपी একটু खरीदना है। এটা কেমন খাতা হবে সেটা আমরা দেখিয়ে দেব, ঠিক আছে। আচ্ছা নাম্বার ডিভিশনটা কেমন থাকে সেটা বলি। তোমাদের কিন্তু টোটাল 50-50-100 এই 100 মার্কসের কিন্তু এই केमिस्ट्री लैबটা হবে। टोटल लैब कितने मार्क्स का होगा, 50-50 टोटल 100। इस 100 के अंदर 50 मार्क्स रहेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल में, आल्सो 50।
एक्सटर्नल क्या होगा, वो बाहर से बाहर का कोई कॉलेज से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें नंबर रहेगा 50। और इंटरनल, इंटरनल इसके अंदर तुम लोग क्लास कितना कर रहे हो, लैब परफॉर्म कैसे कर रहे हो, रेगुलरिटी कैसा है, ये सब कुछ देख के ही तुम लोग को ये 50 मार्क्स का ডিভাইডেশন होगा, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের 50 মার্ক 50 মার্কস থাকবে। টোটাল হচ্ছে তোমাদের ইন্টারনাল কেমন ক্লাস করছো বা ল্যাব পারফরম্যান্স কেমন হচ্ছে। এখন যেহেতু ভার্চুয়াল হচ্ছে তাই সেক্ষেত্রে তোমাদের ভার্চুয়ালে তো তোমাদের পারফরম্যান্স কি, তোমাদের পারফরম্যান্স খুব বেশি আমরা করতে পারবো না। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি হাতে কলমে কত করতে পারছো সেটা তো আমরা দেখতে পাবো না। আমরা সেখানে তোমার রেগুলারিটি কি আছে, মানে আমাদের যে হ্যাঁ Can you please one explain in English? हिंदी में तो प्रॉब्लम है। No, sir, I don't understand that much in Hindi. ওকে, হ্যালো হ্যালো স্যার, একদম আস্তে আওয়াজ আসছে ম্যাম। ম্যাডাম বলছেন কিছু, হ্যালো হ্যাঁ কিন্তু ম্যাম কিছু বলছেন। ম্যাম জাভেদ বলে একজন মাইকটা অন করে রেখেছে, আমার মনে হচ্ছে ওই জন্য অসুবিধাটা হচ্ছে। জাভেদ সিএসটি বলে একজন আছে, সে মাইকটা অন করে রেখেছে। এবার মিউট করুন, মাইক্রোফোনটা মিউট করো। এবারে বোধহয় এবার ঠিক শুনতে আছে পাচ্ছ? ম্যাডাম, হ্যাঁ এবারে এবারে ঠিক, ঠিক এবার আছে। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমি একটু হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ঠিক আমি আছে একটু আপনি এগিয়ে দিই, তারপর আপনি আবার ধরুন, আমার তো আবার আরেকটা জায়গায় ঢুকে যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। স্টুডেন্ট, তোমাদের রথিন স্যার whatever he tells you about the rules and regulation, it will be discussed after 10 to 15 minutes. Before that, I will show you our syllabus. Our syllabus, that is which experiments we will going to perform. ठीक है, इसके लिए हम आपको आपका जो सिलेबस है वो आपको दिखाएंगे। आपके सिलेबस में हम पहले दिन आपको थ्योरी दिखा दिए थे, अभी हम आपको आपका लैब का जो सिलेबस है और उसके अंदर हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आपको हम लोग दिखा देंगे। All the peoples, those are in Hindi and in English, please enrich your English power, because in a single sentence it will be very difficult to tell you in Hindi as well as in English. So please, English is our international language. You have to give your exam in English. So अपग्रेड करो आपका इंग्लिश। हम इंग्लिश में ही ज्यादा बात करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हिंदी में भी ट्राई करेंगे कि बता सके। और इफ द बंगाली पीपल, दोज आर very well known to English as it is expected, প্রবলেম হলে একটু বলবে, তাদেরকে আমরা বাংলাতেও বলে দেবো যদি খুব ক্রিটিক্যাল কিছু জিনিস বুঝতে না পারো। ओके, और जरा लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो लोगों का लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा इंतजार कर जाओ, शायद सर अगले लाइन में हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो थोड़ा वेट कर जाओ। ऐसे सब लोग बोल पड़ोगे ना इंग्लिश में हिंदी में, तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है ना वही समझ में के नहीं आएगा। ओके, नाउ आई शो यू अबाउट आवर सिलेबस। যিনি অর্গানাইজার স্যার আছেন তাকে রিকোয়েস্ট করব একটু শেয়ারিং অপশনটা দেওয়ার জন্য। অর্গানাইজার স্যার একটু শেয়ার অপশনটা দেবেন। ওকে, টিল দেন आई विल टेल यू अबाउट आवर সিলেবাস। শুনে নাও, पहले सुन लो। হ্যাঁ, শেয়ার অপশন স্টার্ট হয়েছে, এবার ওয়েট করো, আমি শো করছি তোমাদের। ওয়েট,
दिस इज योर 100 नंबर ऑफ पेपर, ये पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसके चलते आपको अभी आपका जो सिलेबस पिछले दिन दिखाया गया था वही चीजें आपसे फिर से शेयर हो रहा है। इज इट विजिबल टू यू? क्या आपको ये दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. सो ओके 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 नो प्रॉब्लम, আর বলতে হবে না। सो लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज योर 100 मार्क्स पेपर, ओके। ये একটা 100 মার্কসের পেপার আছে, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ল্যাব। দ্য ফুল নেম ইজ অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ল্যাব। স্ক্রিনে যেভাবে দেখতে পাচ্ছ, ইউ হ্যাভ 12 স্ক্রিনে যাচ্ছে না। কি দেখা যাচ্ছে না? ম্যাম স্ক্রিনে কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যাম ঠিকই রয়েছে, স্ক্রিন শেয়ার তো হচ্ছে। আচ্ছা শোনো, ততক্ষণ আমি দেখছি। এই নেটের সমস্যা, পাগল হয়ে যাবো, দাঁড়াও। ইন ইন আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? Yes, ma'am. একদম ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে Yes, ওকে ma'am. ওকে 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 ওয়েট করো, এক্ষুনি স্ক্রিনটা ঠিক হয়ে যাবে। Yes. কে মিউট হও, মিউট না হলে হবে না। ওকে, the thing is you have 100 marks of paper. In your 100 marks paper you need to perform at least 12 experiment, at least 12 experiment आपको करना ही है लैब में। अगर सिचुएशन अच्छा हो जाए और आपका कॉलेज खुल जाए तो यही लैब हम आपको ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन करवाएंगे, ठीक है। और अगर ऑनलाइन ही रहता है जस्ट लाइक पिछले साल, तो ये আমি শেয়ারিংটা স্টপই করে দিচ্ছি, এটাতে আর হচ্ছে না, ছেড়ে দাও, শুধু শুনে যাও। हम आपको यही चीजें आपको हम ऑनलाइन करवाएंगे। सिलेबस के अंदर क्या क्या है अच्छे से सुन लीजिए, अगर कोई चाहे तो लिख भी सकता है। सिलेबस के अंदर जो है, पहले है दो प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड and preparation of potassium dichromate. There are two types of salt that you have made to prepare its solutions. आपको इसका solutions prepare करना है, okay? Preparation of oxalic acid and preparations of potassium dichromate. এত লিখতে হবে না, জাস্ট একটু প্রিপারেশন বলে লিখে রাখো, তোমরা সিলেবাসে পেয়েই যাবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার ছিল। বলো। আপনি কি সিলেবাসটা গ্রুপে দিয়ে দেবেন? সিলেবাস তোমরা পাওনি? একটা যে বড় সিলেবাস দেওয়া হয়েছিল সব আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ডিসকাস ম্যাম করে আমি নিই, তো তারপর তোমাদের। নতুন জয়েন হয়েছি তাই আমি পাইনি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দেবো, যিনি গ্রুপে আছেন তাকে বলে দেবো সিলেবাসটা যেন দিয়ে দেয়। ওকে, নেক্সট হচ্ছে there are two type of titration. One is sodium hydroxide with oxalic acid. একটা टाइट्रेशन, हम एक टाइट्रेशन करेंगे, पहले दो सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एक टाइट्रेशन होगा, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड विथ ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन कुछ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है, उससे पहले हार्डनेस एनालिसिस। वी ऑल नो अबाउट द हार्ड वाटर, so the hardness analysis, after that coal analysis, कोल के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना ऐश है, कौन सा कोल कितना अच्छा है, उसके लिए हमको कौन कौन सा पैरामीटर देखना होता है वो हम लोग देखेंगे। then some instrument,
some instrumental analysis like conductivity, the flow of ions, flash point, fire point. एक fuel कितना जल्दी जलता है वो हम देखेंगे। केरोसिन एक टेम्परेचर में जलता है, पेट्रोल एक टेम्परेचर में जलता है। सो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेशन होते हैं उनका। Then we use chromatography technique. After that, pH. pH माने what is pH? pH means the presence of hydrogen in water. एक सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, क्या है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जो हम लोग आपको सिखा देंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे एक सॉल्यूशन को पहचाना जाता है कि वो एसिड है या बेस है। आप पी के तो बोल नहीं सकते, मैंने प्रीरिक्विजिट में कहा था कि आप एसिड है या बेस है कैसे दिख सकते हो। यू कांट टेस्ट इट। Someone use pH paper, someone use litmus paper, but that is not accurate. For accuracy, you have to use some instrument. So what is the instrument? How it is operated? We all discuss. After that, the presence of oxygen in water. पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन है, इतने में से चल जाएगा या आपका वाटर क्वालिटी कितना है, ये सब हम पता करेंगे। ये सब आपको हम लोग सिखाएंगे अगले दिस करेंट सेमिस्टर। इफ इट इज ऑफलाइन then it will be very good for us. You can directly come to the lab and perform in your own hand. If it is still in online due to COVID, then you have to go through the virtual lab which will be prepared by us. हमने सर ने एक सर है, सब मिलके हमने वो बनाया है आप लोगों के लिए। आपको मैम ऑनलाइन কিভাবে করাবেন ল্যাব? অনলাইন ল্যাব করাবো হচ্ছে ভার্চুয়াল ল্যাব। মিউট হও বলছি। इट इज कॉल्ड वर्चुअल लैब। ये लैब कैसे परफॉर्म होगा हम आपको दिखाई देंगे। आप अपना हाथ तो यही यूज कर पाओगे, बट जैसे आप YouTube में देखते हो, जैसे आप डायग्रामेटिक में देखते हो कि ऐसे 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 डालना है, ऐसे निकलता है, वो आप देख पाओगे थ्रू पिक्चर, थ्रू पीपीटी। जैसे हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं ना, वैसे ही वो जब आगे आगे आता है, देखते हैं क्या होता है। स्कूल कॉलेज तो खुल रहा है, देखते हैं क्या होता है। सो टिल देन राइट, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, কেমিস্ট্রি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েই বলা হবে। যেমন জাস্ট লাইক থিওরি, লাস্ট দিন আই টট ইউ থিওরি, জাস্ট লাইক দ্যাট। ওকে, সো আমরা প্রথম দিন কোনো এক্সপেরিমেন্ট শুরু করছি না। টুডে উই ডু নট স্টার্ট এনি এক্সপেরিমেন্ট। ফার্স্ট ইউ অ্যাক্লিমেটাইজড অ্যাবাউট দ্য ল্যাব। সাম পিপল ডোন্ট নো হোয়াট ইজ কেমিস্ট্রি ল্যাব, some know but some are still unknown to chemistry lab। तो अभी सर आपको बता देंगे कि कैसे कैसे लैब में घुसना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, कौन सा apparatus होता है, ये सब हम आपके साथ सर डिस्कस करेंगे। वो सुन लीजिए आप, ठीक है। हम ही भी लाइन में है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम भी बोलेंगे। सर आपको आपका जब लैब शुरू होगा, जब आप कॉलेज में आएंगे तो सर आपको मतलब हाथे सिखावे, वो आपको डायरेक्ट सिखाएंगे कैसे कैसे यूज करना है, कौन सा चीजें कितना केयरफुली हैंडल करना है। वो सर हमेशा लैब में रहते हैं, हर कोई कॉलेज में पहचानता है सर को इसी वजह से, तो वो आपको सिखाएंगे। अभी सर ही आपको ऑनलाइन में बताएंगे कि ऑनलाइन में लैब आपको कैसे करना है, ठीक है। রথিন স্যার এবার আপনি একটু দেখুন। ওকে, আচ্ছা, তো আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে আজকে কিছু ডেমো আমি দেখাবো, ঠিক আছে। আই উইল শো ইউ এ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাজ এ ডেমো, ওকে। তার আগে আমি যেটা বলছিলাম যে তোমাদের যেটা করতে হবে আর যেটা করতে হবে না, क्या करना है क्या नहीं करना है, केयरफुली लैब में पूरे टाइम में जब तक क्लास चलेगा तब तक क्लास में बहुत केयरफुली रहना होगा, ठीक है। और पीपीटी हम एक तो शो कर, यार नंबर का डिस्कशन क्या होगा ये तो बोल दिया मैम। अभी हम पीपीटी शो कर रहा है, देखो
আচ্ছা সুদীপ বাবু আছেন তো? হ্যালো, সুদীপ বাবু শেয়ারিং অপশনটা একটু দিয়ে দিন। আচ্ছা ম্যাডাম আছেন? হ্যাঁ আছি, সুদীপ বাবু একটু অন করে দিন। সুদীপ বাবুকে একটু বলে দিন তো। বলছি তো আমার তো আলাদা মানে কন্ট্যাক্ট করার কোনো উপায় নেই এছাড়া। সুদীপ বাবু হোস্ট কে আছেন? অর্গানাইজার বোধহয় অফলাইন হয়ে গেছে নাকি বলুন তো? এই অ্যাপটা না খুব জ্বালাচ্ছে, এত কিন্তু আগের বছর জ্বালায়নি। ম্যাম একজন অনলাইন আছে। প্রবলেম হলো? সুদীপ বাবু একটু অন করে দেবেন স্যারকে, আমাকে নয়। নেটওয়ার্ক কানেকশনে আমার তো এটা খুললোই না, শেয়ার স্ক্রিনটা। স্যার আপনি ততক্ষণ মুখে বলতে থাকুন, এভাবে কিভাবে হবে? আচ্ছা, we have to perform total 12 experiment. First we have to do acid base titration. Okay, first you have to do acid base titration. इसमें से हम क्या ये परफॉर्म में क्या परफॉर्म करते हैं? इसमें एक तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन एसिड रहेगा, उसकी हेल्प से हम लोग अननोन बेस का स्ट्रेंथ निकलेंगे। ठीक है, we have to do the determination of acid solution, determination of strength of an acid by standard basic solution, that is acid base titration. Second lab तुम लोग को जो करना है pH, determination of pH. ओके, सिलेबस में कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग का करना है पहले हम बताने का बाद तुम लोग को पीपीटी शेयरिंग दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो सेकेंड लैब तुम लोग को जो करना है पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ ए वाटर सॉल्यूशन। थर्ड एक्सपेरिमेंट रहेगा ऑक्सैलिक एसिड प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये हम लोग का प्रिपेयर करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? The standard solution whose strength is known to us, that solution is called standard solution. तो हम लोग को ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। The next experiment will be potassium dichromate, potassium dichromate K2Cr2O7, इस सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना है। Next we have to do the experiment arsenic test, qualitative detection of arsenic. চিন্ময় মন্ডল কে আছো? চিন্ময় মন্ডল চিন্ময় মন্ডল মাইক বন্ধ করে দাও। একটু মাইকটা বন্ধ করলে ভালো হয়। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ফিফথ যে এক্সপেরিমেন্টটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্সেনিক টেস্ট, কোয়ালিটেটিভ ডিটেকশন অফ আর্সেনিক ইন সলিউশন। এর কোয়ালিটেটিভ ডিটেকশন মানে আদৌ
কোন স্যাম্পল সলিউশনের মধ্যে আর্সেনিক আছে কিনা সেইটা শুধু আমাদের জানতে হয়। তাহলে আমাদের যে টেস্ট সেটা কি না, কোয়ালিটেটিভ ডিটেকশন অফ আর্সেনিক in water solution. Next experiment, hardness of water determination. We have to determine the hardness of water. Why becomes water hard? Now due to presence of some salt like calcium carbonate, magnesium carbonate, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है जो वाटर में प्रेजेंट होने से वाटर हार्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग को करना है हार्डनेस डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। देन वी हैव टू डू कंडक्टेंस ऑफ वाटर। कंडक्टेंस ऑफ वाटर সলিউশন, একটা আননোন সলিউশন, তার কন্ডাক্টেন্স অর্থাৎ পরিবাহিতা যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, তো ডিটারমিনেশন অফ কন্ডাক্টেন্স of sample water. Then we have to do flash point and fire point of a lubricant. Lubricant তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের lubricant ইউজ করা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই lubricant-এর ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এন্ড ফায়ার পয়েন্ট কত সেটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে। ঠিক আছে, ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কি না, ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হচ্ছে তোমার minimum temperature in which minimum temperature lubricant going to flash। ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এন্ড ফায়ার পয়েন্ট in which minimum temperature সেটা কি করবে, ফায়ার হতে শুরু করবে, জ্বলতে থাকবে for at least টানা 5 সেকেন্ড ধরে জ্বলবে। yes, for at least 5 সেকেন্ডের জন্য যদি এটা কন্টিনিউ জ্বলতে থাকে তাহলে আমরা সেই টেম্পারেচারটাকে ফায়ার পয়েন্ট বলবো। তো আমাদের তাহলে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এন্ড ফায়ার পয়েন্ট, ডিটারমিনেশন অফ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এন্ড ফায়ার পয়েন্ট অফ লুব্রিকেন্ট। দেন অ্যালকালাইনিটি টেস্ট। না, নকিংটা তোমাদের হবে না, আমাদের যে কটা হচ্ছে এই 12 খানাই হবে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে ল্যাব অ্যালকালাইনিটি টেস্ট। ওকে স্যার, ঠিক আছে, we have to determine the alkalinity of solution. দেখুন তো হ্যাঁ রতিন স্যার, আপনার বোধহয় এখন প্রেজেন্ট হবে, দেখুন তো। হ্যাঁ হবে, আমি এখন করছি না, আমি সিলেবাসটা বলে দিয়ে তারপরে ওদের কিছু ইন্ট্রোডাকশনের এগুলো দেখাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে বাকি যেগুলো আছে ল্যাব ডিজলভ অক্সিজেন ইন স্যাম্পল ওয়াটার। আমাদের পরের যে এক্সপেরিমেন্ট we have to simple do water is sample water, sample water meaning Hindi sample water कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए तुम बात कर रहे हो? sample water is हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा सर? बात समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? फिर एक बार बोलो। जो पॉइंट आप बता रहे थे अभी, हाँ हाँ, सैंपल वाटर, इसको मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? सैंपल वाटर, सैंपल नॉट सिंपल, सैंपल वाटर। जैसे कि तुम कुछ लेकर के उसको एक्सपेरिमेंट करेगा तो स्पेसिमेन बोलते हैं उसको, स्पेसिमेन कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिमेन और सैंपल। वही तो जैसे कि तुम जब ब्लड टेस्ट करने जाते हो ना, वह ब्लड सैंपल, तुमसे जो ब्लड लेते हैं ना वो ब्लड सैंपल। ठीक है, ऐसे सैंपल वाटर मतलब हम लोग जहाँ का वाटर का कुछ टेस्ट, अगर पीएच टेस्ट कर सकते हैं, आर्सेनिक है कि नहीं ये भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए वही है सैंपल। ठीक है, यस ठीक। तो उसी सैंपल का ही मैं लास्ट जो बोल रहे थे डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन है, ये H2O ये ऑक्सीजन नहीं है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है इसमें। ठीक है, व्हिच ऑक्सीजन इज यूज्ड, क्या यूज करते हैं ये एक्वाटिक लाइफ में जो एनिमल है
वो यूज करते हैं। बहुत सारी जू प्लैंकटन है, बहुत सारे फिशेस है, ठीक है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ठीक। इस एक्सपेरिमेंट से निकालना है हाउ मेनी डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सैंपल वाटर। और डिफरेंट प्लेसेस का हो सकता है, जैसे कि कोई पॉन्ड का वाटर का हम लोग ऑक्सीजन ये कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिवर का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सैंपल वाटर। देन total acid number of lubricant में, हाँ lubricant ये पता है तो क्या है लुब्रिकेंट? ये एसिड सर, मुक्त lubricant माने की है? सर। जैसे कि तो कैस्ट्रॉल, सीआरबी एक्स्ट्रा, सर बहुत सारी ऑयल है जो फ्रिक्शन का बहुत सारा रिड्यूस करता है। ठीक है, यह लुब्रिकेंट। तो ये लुब्रिकेंट में, हाँ बोलो। एसिड मुख्य रूप से 4 गो ही है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड और एक और है मुख्य रूप से। नो, देयर इज नॉट ओनली 4 टाइप ऑफ एसिड, बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे मुख्य रूप से ऑक्सैलिक एसिड, मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट जो डेंसिटी हाई है, जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम लोग को मिल सकता है, ये है H2SO4, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाँ ये सब। ठीक है, ये वाइवा के लिए ऐसे क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, कोई भी एक तो कॉन्सेंट्रेट एसिड का नाम बोलो, सब यही बोलना है। ठीक है, ठीक। तो टोटल एसिड नंबर निकालना है कोई लुब्रिकेंट से। ठीक है, एंड लास्ट जो एक्सपेरिमेंट हम लोग का परफॉर्म करना है वो है थीन लेयर क्रोमाटोग्राफी। ठीक है, वी हैव टू डिटरमिन द क्रोमाटोग्राफी, we have to perform the chromatography. What is chromatography? Chromatography is a process by which we can separate different types of amino acid from a mixture of compound. কোনো একটা কম্পাউন্ড, একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপসের কিন্তু কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। ঠিক আছে, আমরা যে প্রোটিন, এই প্রোটিনের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপসের কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়েই তবে প্রোটিনটা তৈরি হয়। তো সেই ক্ষেত্রে we have to distinguish, we have to different the mixture of compound এর যে এগুলো আছে, আমাদের কম্পোনেন্ট গুলো আছে, সেই কম্পোনেন্ট গুলোকে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, আলাদা করতে হবে। কি না, by this process chromatography we have to separate the different component from a mixture of compound। ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফি। তো এটা আমরা করি কিসে, থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি। থিন লেয়ার একটা ইয়ে থাকবে, স্লাইড থাকবে, সেই স্লাইডের উপরে যখন মানে অফলাইনে বা আমরা এতে দেখাবো তখন তোমরা ওটা দেখে নেবে। ঠিক আছে, अच्छा এবারে আমি তাহলে তোমাদের टोटल जो एक्सपेरिमेंट करना है 12 एक्सपेरिमेंट है तुम लोग को, वो हम बोल दिए। अभी देखो लैब में क्या क्या लगता है। ठीक है, हम पीपीटी शो कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है सबको? है सर। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। देखो तो before enter into the lab we need to some important thing like apron. First I have said apron. এই অ্যাপ্রনটা কিন্তু তোমাদের একটা করে লাগবে, এটা প্রোটেকশনের জন্য, যাতে কোনো অ্যাসিড বা কোনো সল্ট বা কোনো লুব্রিকেন্ট এগুলো যাতে তোমাদের
হ্যাঁ, এটা কিনতে হবে কিনা স্যার সেটা এটা কলেজ থেকে দেওয়া হবে না? আশা করছি আমরা কলেজ থেকে এটা প্রোভাইড করব, ঠিক আছে। এখন ওকে স্যার। তোমাদের অফলাইন শুরু হোক, তারপর আমরা ঠিক করব, ডিসাইড করব, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট you have to buy a lab notebook, right? Binding notebook you have to write. Binding notebook. স্যার নোটবুকটা কিরকম হবে? নোটবুকটা হচ্ছে দেখো, একদিকে বাঁধা খাতা, যেমন দড়ি বাঁধা খাতা যেটা থাকে সেটা কিন্তু না, এটা কেমিস্ট্রি বাইন্ডিং ল্যাব বুক। এটা কিন্তু তোমরা বইয়ের দোকানে বললেই এটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। এবার কিছু ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলো একটু দেখে নাও, এটা ল্যাবে দেখতে পাবে। এটা হচ্ছে reagent bottle. This type of bottles in lab is called reagent bottle. Different types of reagent will be there in this reagent bottle. এরকম র্যাকের মধ্যে কিন্তু এই reagent bottle গুলো থাকবে। This is called spatula. Chemistry lab এর এটা কিন্তু স্প্যাচুলা হিসেবেই, তোমরা কিন্তু একটা চামচের মতো দেখছো, স্পুন, ইট ইজ নট স্পুন, ইট ইজ কল্ড স্প্যাচুলা। স্যার এটা কি কাজে ব্যবহার হয়? স্প্যাচুলাটা কোনো একটা সল্ট বা কোনো রিয়েজেন্টের সলিউশন যখন আমরা বানাবো, when we are going to prepare the solution of potassium dichromate, sodium hydroxide, then we have to collect the sample from the bottle by this spatula, ঠিক আছে। যখন আমরা কোনো একটা কন্টেনারে থাকবে, তো তার থেকে ডাইরেক্ট হাতে কিন্তু কোনো জিনিস তোলা যাবে না, ঠিক আছে। তো তখন আমাদের কিন্তু এই স্প্যাচুলার হেল্প নিয়ে ওই স্যাম্পলটাকে কি করতে হবে, আমাদের ওই কন্টেনার থেকে নিয়ে আমাদের তার সলিউশন তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে। जब ओके सर। हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तब कंटेनर से वो सैंपल लेने के लिए हम लोग इस स्पैचुला का यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। दिस इज ऑल्सो टेस्ट ट्यूब। दिस इज बर्नर। when we have to some salts or some solution warm, then we have to need this burner, Bunsen burner. This is called Bunsen burner. Okay. Okay sir. This is it will not need to your lab. This is called blow pipe, ठीक है। This is called blow pipe, but this is not need to you. This is wash bottle. It's very important container which you have to need for every time. Wash bottle. Distilled water will be there in this container. Okay, wash bottle. আমাদের সলিউশন বানানোর সময় जब we prepare the different types of solution, acidic solution or basic solution, then we have to use distilled water, not tap water. Okay, distilled water we have to use. So in this bottle we have to use distilled water. This is called wash bottle. This is charcoal, old syllabus ka ye. This is not need for you now. Okay, platinum wire. This is also Bunsen. This is wash glass. The experiment when we perform the acid base titration or preparation of oxalic acid or potassium dichromate solution, standard solution, when we are going to preparation of acid or potassium dichromate solution, then we have to need this watch glass. A small amount of sample we have to
ওয়েট বাই ওয়েইং মেশিন বাই দিস ওয়াশ গ্লাস। ওকে, এটাকে ওয়াশ গ্লাস বলা হয়। এটা বায়োলজিক্যাল ল্যাবেও ইউজ হয়, কিন্তু আমাদের এখানে স্যাম্পল নিয়ে ওয়েট করার সময় কিন্তু আমরা এটাকে ইউজ করে থাকি। ঠিক আছে, এন্ড রাইট সাইড দিস ইজ কল্ড কি, এটা জানো তো? Dropper. When we have to need a little amount of little drop of any acid or basic solution, then we have to use this dropper. যদি তুমি আলাদা করে কিছু কোনো কন্টেনার থেকে ঢালতে যাও তাহলে কিন্তু সেটা বেশি পরিমাণে পড়ে যাবে। তাহলে जब बहुत बहुत कम कोई सोल्यूशन हम लोग का यूज करना है तब इस ड्रॉपर का यूज हम लोग का करना होगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये कोबाल्ट ग्लास ये भी तुम लोग का नहीं है, अभी ये ओल्ड सिलेबस का था। ठीक है, अच्छा ये फिल्टर पेपर, ये कब लगता है? एक तो एक्सपेरिमेंट जो है টার্বিডিটি, এই টোটাল टीएस और टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, कोई भी वाटर सैंपल का ये जब निकालना है तब हम लोग का इस फिल्टर पेपर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये है फिल्टर पेपर। टीडीएस का मतलब क्या मालूम है? जानो टीडीएस की? टीडीएस माने टोटल डिसॉल्व सॉलिड। টোটাল ডিসলভ সলিড মানে টোটাল, একটু শোনো, টোটাল ডিসলভ সলিড মানে আমি খুব শর্টে একটু বলি। টোটাল ডিসলভ সলিড হচ্ছে তুমি একটা ফ্রেশ ওয়াটার, ডিসলভ ওয়াটার, এই ডিস্টিল ওয়াটার নিলে বা তোমার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যা ইউজ করছো তার মধ্যে একটু সল্ট ফেলে দাও, তাহলে সেটা কি হবে? ডিসলভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট যখন তুমি ওয়াটারটা নিয়েছিলে তার মধ্যে কিন্তু ওই মানে কোনো সল্ট ছিল না। এবারে যখন তুমি দিয়েছো সেটার মধ্যেও কিন্তু তুমি সল্ট দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু ওর মধ্যে এই সল্ট কিন্তু আছে। ঠিক আছে, जब अच्छा शुगर का सोल्यूशन कर सकते हो? शुगर जी सर। ड्रिंकिंग वाटर में तुम पहले ओनली ड्रिंकिंग वाटर लिया, उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर दिया, अच्छा से वो पूरा स्टीयर करने का बाद क्या वो शुगर दिखाई देगा बाद में? नहीं, भूल गया क्योंकि वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन उसमें है वो सॉलिड, उसमें वो सॉलिड है। वाष्पीकरण के द्वारा फिर वापस आ जाता है। স্যার একটু বাংলা বলুন। ওটাকে কিভাবে ফের তুমি বের করে নিতে পারবে? এই সল্ট যেটা ডিজলভ করলে বা এই সুগার যেটা ডিজলভ করবে, ঠিক আছে, সেটাকে তুমি আবার কিন্তু ফিরে পেতে পারো। সেটা কি করে? How can you back this type of salt or sugar? স্যার ওটাকে সেম আকৃতিতে করবে? ফিল্টার পেপারে জলটা ছেঁকে ফিল্টার পেপারে কি যে ডিজলভ কিছু কি ধরা পড়বে? You have to boil the water. Total water will be vaporized and residue নিচে কিন্তু তুমি যখন দেখবে এই যে আমরা যে সলিড কোন চিনিটা কি করে হয়? চিনিটা কি করে হয় জানো? সুগার, हम लोग तो सुगर कहते हैं ना, सुगर ये बनाता है कैसे? আগে রসটা ফুটিয়ে स्टीम के द्वारा, हाँ हाँ, इसको क्या बॉयल द्वारा আখের রসটাকে পুড়িয়ে মানে বেশি হিটে নট বার্ন, ওটাকে বয়েল করা হয়, দিয়ে ওর থেকে ওয়াটারটা ভেপোরাইজ করে বের করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তাহলে এর মধ্যে যে সলিডটা থাকবে সেটা কিন্তু নিচের দিকে পড়ে থাকবে। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग का निकालना है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड एंड टोटल डिजॉल्व। সাসপেন্ডেড मतलब যেটা ভেসে থাকবে, যেটা তোমার ভাসা অবস্থায় দেখবে, ওয়াটার অনেক ক্ষেত্রে ঘোলাটে হয়ে যাবে। তোমরা দেখবে যখন রেইন ওয়াটার মানে পন্ডে বা রিভারে গিয়ে দেখবে ঘোলা হয়ে আছে জলটা,
ওটা বেশ কিছুক্ষণ যদি স্টিল অবস্থায় থেকে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে, ওটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায়। কেন না, এর মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কিছু সাসপেন্ডেড সলিড কিছু ভেসে থাকে, এর মধ্যে মিশে থাকে, যার ফলে কিন্তু এই কি ক্লাউডিনেসটা আসে, এই ঘোলাটে ভাবটা কিন্তু থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা কি সেডিমেন্ট ফেলে করতে পারি, কিছুক্ষণ রেখে দিলে থিতিয়ে যাচ্ছে, সেডিমেন্টেশনের মাধ্যমে করতে পারি, অথবা আমরা কি করতে পারি সেটা কিন্তু ফিল্টার পেপারের মাধ্যমে ফিল্টার করে। ঠিক আছে, if we filter the water, টোটাল যে সাসপেন্ডেড সলিড সেটা ফিল্টার পেপারে কিন্তু থেকে যাবে, কিন্তু ডিজলভ সলিডটা কিন্তু আমাদের এই ফিল্টার পেপারে ধরা পড়ে না। দেন we have to boil the water in which the solid is dissolved। তাহলে যখন আমরা ওটাকে বয়েল করছি তখন কি হচ্ছে না, ওটা বয়েলড হয়ে ভেপোরাইজ হয়ে ওয়াটারটা বেরিয়ে গিয়ে নিচের দিকে যে ওর মধ্যে ডিজলভ অবস্থায় ছিল সেই সল্ট বা সেই সুগার কিন্তু পড়ে থাকবে। ঠিক আছে, আমাদের এই টোটালটা বের করতে হয়। এই টোটাল সলিডস মানে হচ্ছে কি টোটাল ডিজলভ সলিডস এন্ড টোটাল সাসপেন্ডেড সলিড। এটা তোমাদের এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে একটা আছে, আমি বোধহয় তখন বলি। ঠিক আছে, যাই হোক এটাও তোমাদের করতে হবে। তো ফিল্টার পেপার কিন্তু আমরা সে সময় ইউজ করবো, তব ফিল্টার পেপার কা ইউজ হোগা। আচ্ছা, এরপর আমি কিছু অ্যাপারেটাস এখানে আমি শো করছি। তো ওয়েট করো। আচ্ছা, এখানে কিছু এক্সপেরিমেন্ট আছে, এই কিছু মানে অ্যাপারেটাস আছে। This is called measuring cylinder. When you use this apparatus, now to measure the volume of liquid, তাই তো নাকি? हम लोग कब यूज करेंगे इसको? এটাতে কি মাপা হবে? এটাতে ভলিউম না মাস? आयतन आयतन सर, वॉल्यूम आयतन। Yes, volume. We can measure the volume. We can measure the volume of liquids by this measuring cylinder. Okay, তাহলে কি আমরা কোনো সলিডের ভলিউম কি এটাতে মাপতে পারবো? পসিবল? নো স্যার। Is it possible? Yes, sir, Is it possible? Possible. Possible. So how Yes, can sir. how can you measure the volume of solid by this measuring cylinder? Somebody can? ওর ভিতরে সলিডটাকে ডুবে দিতে হবে। কার মধ্যে? আর ওই জলের মধ্যে, মানে যেটা থাকবে আর কি, যে তরল পদার্থটা থাকবে ওর ভিতরে। Right, but you have to need help, any type of solution first, তাই কি না? একটা কিন্তু লিকুইডের হেল্প তোমাকে নিতেই হবে, না হলে কিন্তু পারবে না। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু মার্ক দ্য ভলিউম অফ লিকুইড, দেন ইমার্জ দ্য সলিড ইনটু দ্যাট সলিউশন। তাহলে এই যে আপার লেভেলটা যতটা উঠছে, যতটা ইনক্রিজ হচ্ছে, সেই ইনক্রিজ যেটা হচ্ছে সেটাই হবে কি দ্য ভলিউম অফ দ্যাট সলিডস। বোঝা গেছে না যায়নি? पहले हम लोग को আমি बोले दीजिए, पहले हम लोग को क्या सॉल्यूशन लेना है, वहां पे उसको मार्क करना है कि वो अगर इसमें हम देख रहा है कितना 80 में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब कोई सॉलिड इसमें डीप करेंगे ना, उसके बाद हम लोग देख रहा है कि कितना हो गया 90 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ कितना 10 ml, मतलब 10 ml किस लिए? वो सॉलिड के लिए इंक्रीज हुआ, मतलब वो सॉलिड का वॉल्यूम 10 ml, ठीक है। So by this measuring cylinder we can measure the volume only, okay। আচ্ছা, এটাই বোধহয় এখানে লাস্ট আছে। এরপরে তোমাদের কিন্তু প্রচুরে আছে, এটা দেখো, এটা বিকার, this is called beaker। By this also we can measure the volume of
liquid or solid also. This is called conical flux. When we have to need it? When we perform acid base titration, then we have to need this conical flux. আচ্ছা ম্যাডাম আছেন? इसमें कौन सा लिक्विड है सर? इसमें देखो, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। राइट साइड में जो पिंक कलर देख रहे हो, ये अगर तुम कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर देगा तो ऐसा कलर आ जाएगा। ठीक है, कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर तुम फेनोल्फथलीन इंडिकेटर ऐड करोगे तो ऐसा कलर चलाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो येलो कलर देख रहे हो, ये लेड आयोडाइड का कलर भी हो सकता है। ठीक है, लेड आयोडाइड, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड का अंदर लेड का कोई सोल्यूशन देगा तो ऐसा येलो कलर का लेड आयोडाइड होगा। ठीक है, और इन फ्रंट है, इसमें जो ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है, ये कॉपर सल्फेट का ब्लू विट्रियल का कलर ऐसा होगा। ठीक है, छोटा वाला सर। छोटा वाला यस। इसके बाद यहाँ देखो, ये भी तुम लोग का टाइट्रेशन करने का टाइम में यूज होगा। ये पीपेट में जो है वो ओके, ट्राइपॉड स्टैंड कुछ वार्म कुछ बॉईल करने के लिए इस ट्राइपॉड स्टैंड यूज करते हैं हम लोग। और ये वायर गेज राइट साइड में जो है वायर गेज, और यह मोटर। ठीक है, इसमें कोई सॉलिड का अगर डास्ट करना है तो इसमें हम लोग का करना है। ठीक है, और यह ग्लास रॉड स्टीयरर, इट इज यूज एज स्टीयरर। कोई सैंपल का जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना, तब अगर वो थोड़ा ज्यादा सॉलिड है तो इसमें से स्टीयर करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। ओके, यह कंडेंसर, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 300 अलग अलग सा इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर हम लोग कब यूज करते हैं? मतलब कि कोई वाहन मेनली सर, इंडिकेटर इज यूज टू टाइट्रेशन। ओके, मेनली यूज होता है। ये मिथाइल ऑरेंज है लेफ्ट साइड में, यह लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर का नाम पता है? लिटमस पेपर जी सर, जी क्या सर। बोलते पारबे? लिटमस पेपर লিটমাসের কটা কালার হতে পারে? মেইনলি কটা কালার হয়? মানে লাইট বা ডিপ কালার বলছি না, দেন কি ধরনের চেঞ্জ হয়? হ্যাঁ বলো, কি ধরনের চেঞ্জ হয়? লাল, নীল, red and blue or red. red and Okay. In which solution litmus paper will be red? In which type of solution litmus will be red? Acidic solution. In acidic solution, blue litmus will be red, and alkaline solution, red litmus will be blue. Okay. हाँ, তো এটার থেকে আমরা only we can identify the nature of that solution, that is acid or base. But if we need to the actual strength of that solution, acid or base, then we have to perform the titration, and then we have to use methyl orange or phenolphthalein indicator. methyl red भी also है। ठीक है, और नीचे देखो ये लिटमस पेपर है, अभी जो बोल रहे थे ये लिटमस पेपर। ठीक है, ये रेड और ब्लू कलर का ही है। अगर ब्लू कलर का अल्कलाइन सॉल्यूशन में दोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, रेड हो जाएगा, लेकिन एसिड में जब दोगे ना तब चेंज होगा। ठीक है, यस। ये राइट साइड में देखो चेंज कैसा दिख रहा है। यहाँ ऊपर में
ऊपर में एकदम लेफ्ट साइड में जो है देखो, ऊपर में ब्लू और नीचे रेड, मतलब ए ब्लू लिटमस किसमें डिप किया, रेड किसमें डिप किया, एसिड में डिप किया, ठीक है, इसीलिए वो रेड हो गया। तो ऐसा लिटमस पेपर भी है, तो अपलाइन में क्लास जब होगा तब तुम लोग देख रहे होगे, ठीक है। वेरियस कलरफुल सॉल्ट है, ये तुम लोग का नहीं लाएगा। अच्छा ঠিক আছে স্যার, ওদের নেক্সট ক্লাসের টাইম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কটা পর্যন্ত ওদের ক্লাস? 12টা 5। 12টা 5। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো নেক্সট আছে ক্লাসে, student? হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে পরের এটা আবার দেখবো, ঠিক আছে, পরের পিপিটি যেগুলো আছে। এটা পিপিটি পাঠিয়ে দেবেন আজকে? গ্রুপে কি ম্যাডাম কি দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, সোমালি স্যারকে পাঠিয়ে দিলে উনি দিয়ে দেবেন। আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা ল্যাব শুরু করে দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক